Ginagat na bag na. Awalang gudo. Oh, di ko ganahan ang puti. Sige na jud kakapat if ever puti. Mas gansaon jud ako. Okay, so nakapaload na ka. So, we're going to our kasama for our meeting sa coffee. So, elective 2 done. We're waiting for elective 3. So far, wala pa si sir. Ulat na lang by 1:30 p.m. Okay, after a long hour of waiting, nakita na dyan na mo si sir. And finally, nakakonsult na dyan mi sa among plano. Every time na naa dyan mi diri guys, kaya ginasulit dyan na mo ang time. Melon foggy. Diba? Even if sakitan magtiyan mo, ragyapon mo, try ragyapon siya. Balik-balik na. Okay, so we're done with our meeting. And then, mag-uli na ta, guys. We're home. Hi, Thunder! Mag-ilis ta, guys. Ikapoy ka, ayo ang ato ang gipagdaanan. Nag-jeep na lang ko the whole way. Pero okay lang man siya. Since dili man kay siya init. So, we gotta prepare for our gym. So, I gotta see you guys.